ଏଠାରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାର ଗ୍ୟାସ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଏକଥା ମାननीय ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରकारଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ 21 दिन ଆପଣଙ୍କର ବୁକିଂ କରିବା ବନ୍ଦ ଥିଲା ତାକୁ 25 दिन ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ବଢ଼ାଇଛି ଯେ ଉପସାଗରୀୟ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ସେ କାରଣରୁ ୟାକୁ ଟିକେ 4 दिन ମାତ୍ର ବଢ଼ାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ 21 दिन ପରେ ବୁକିଂ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ 25 दिନରେ ବୁକିଂ କରିକି ନେବେ। या छड़ा आउ कौन सी समस्या नहीं। ओडिशा रे प्रचुर मात्रा गैस उपलब्ध अच्छी, देश में प्रचुर मात्रा गैस उपलब्ध अच्छी, तेल अच्छी, आपण जाले गैस अच्छी, जाले तेल अच्छी, पेट्रोल डीजेल अच्छी। या उपरे एभली घड़ीसंधि मुहूर्त में विरोधी दल पक्षर जो भाव में अफवाह सृष्टि करुचंदी यह संपूर्ण समीचीन नुहे। यह जनसाधारण को विभ्रांत करने कर संवेदनशील समय विरोधी दल सरकार सहित केंद्र सरकार सहित साथ देवा उचित, किंतु लोकों को विभ्रांत करने निजर राजनैतिक रुटी सेकवाई ये जो तथ्य रखुच्च संपूर्ण भाव में कपोलकल्पित एवं अवांछित।